ओम अनंत संसार महासमुद्रि मगनान् समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपेण विनिजो जयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत नारायणकर अभय पदारविंदरे नीलाद्रि चतुर्धामूर्तिंकर अभय पाद पद्मरे कोटि दंडवत प्रणाम ए मंच उपरु सेवक समर्पण करुछि। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परमंश श्रीमद बाबा बलियांकर अभय पदाब्जरे भक्ति कुसुमांजलि समर्पण पूर्वक आज मंगलमय सुप्रभात रे आपण मानकु बलिया विचार कार्यक्रम को सेवक स्वागत करुछि। चतुर्गकार संयुक्तं पुनर्जन्म न विद्यते। चारोटी गकार गीता गोविंद गायत्री गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते। चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। ये चारोटी गकार जदि जीवन सहित जोड़ी ही जाए तेबे आम मानकर पुनर्जन्म हुए नाही बोली शास्त्रीय परिभाषा रही। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय चारटा ग। प्रथम है ग गीता, द्वितीय ग गंगा, तृतीय ग गायत्री, चतुर्थ ग होचंती गोविंद। एवं गुरुदेव बाबा बलिया ता सहित जोड़ती गुरु। पांचटी गकार गुरु आ गोविंद। तेबे जो चारोटी एवं समयांतर पांचटी गकार प्रसंग आम निकट को आसती यार समस्तंकर स्वतंत्रता रही। आमे समयांतर प्रतिटी कथा को विशद भाव आलोचना करवा। आज तन्मध्य गोटे कथा को आज धरिबा गीता गंगा। गंगांकर नाम स्मरण कर बा गीतांकर गोटे श्लोक पाठ कर बा गायत्री मंत्र को स्मरण कर, गोविंदंकर जेकोसी नाम को स्मरण कर बा गुरुंकर गुरु प्रदत्त मंत्र को स्मरण कर। यह आम जीवन को एक मुक्ति पथर अभिजात्री स्वरूप प्रदान करिथाए। ताहले गंगा शब्दटा आमको टिके संतुलन स्थिति की आनी पारु नाही। गंगा इटसेल्फ इज ए रिवर आम कहूँ ये गोटे नदी। ताहले गंगार एक नदी ही पारे ताहले ता नाम को स्मरण कले। गंगा नदीर स्वातंत्रता भारतीय संस्कृति रे केवल नुहे विश्व दरबार रे। ये प्रेक्षापट रे गुरुदेव आमको कौन कहते प्रथमे आगे पाठ करुछि। गंगा स्नान न कल नाही मनरे सत संकल्पनीय ताहा ही हेब वास्तव गंगा स्नान। आमे गंगा स्नान जदि प्रतिदिन कलु ताहले आम मानकर समस्त पाप नष्ट हुए बा आम मानकर जीवन पुण्यवान हुए बोली आम मानक मन रे एक गभीर विश्वास। आदिगुरु शंकराचार्य कहिले गंगा जललभ कणिका पीता। गोटे कणिका मात्र जदि आम गंगा जल प्रतिदिन पान करूँ तेबे आम मानकर ताहा मुक्ति पथर पथिक हवा पाई बहुत सहायक हुए। भगवत गीता किंचित अधीता। अल्प टिके हो जदि गीता पाठ कलु ताहा आमको मुक्ति पथ को निश्चित प्रदान करिवो। सकृत यस्यापि मुरारी समर्चा। गोविंदंकर गोटे नाम को जदि आम स्मरण कलु तेबे भगवती माँ गंगा ताहा एक नदी स्वरूपा। बाहरिले गंगोत्री मिशीगले समुद्र रे पुणी गंगा सागर निकट रे। बाहरिले उत्तराखंड रे मिशिले पश्चिम बंग रे। तेबे गंगोत्री प्रारंभ होइथिबा भगवती गंगा महोदधि रे आसिकी मिशिचंदी गंगा सागर निकट रे। ताले आमे जो माने गंगा कूलर अधिवासी नहु ताले आमे से पुण्यशाली केमिति ही परिबु बा पुण्यवान केमिति ही परिबु। तामाने जो माने गंगा कूलर अछंती प्रत्यह गंगा नदी स्नान करूचंती सेही माने बोधे पुण्यवान। आउ एतद सेमानंक भिन्न अन्य माने केही पुण्यवान नुहंती। ए प्रकार मानसिकता आम भितर आसीबो ही आसीबो। आउ अनेक वर्ष समयांतर आमे तीर्थ यात्रा करूथला बेले गंगा नदी रे टिके बुड़ पकेलु केतेबेले हरद्वार रे केतेबेले संगम रे केतेबेले गंगा सागर रे
ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବୁ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡବାରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣୁ। କାରଣ କ'ଣ? ଗୀତା କହିଲେ ସ୍ରୋତସାମସ୍ମି ଜାହ୍ନବୀ, ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟା କ'ଣ? ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସବୁ ଗଙ୍ଗା ପରି ଅନେକ ନଦୀ ବାହାରିଛି ହିମାଳୟରୁ। ଯମୁନା ବି ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି। ଯମୁନୋତ୍ରୀ କେଉଁଠି? ସେ ହିମାଳୟରେ ନୁହେଁ କି? ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାକୁ ସିନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଭାଗୀରଥୀ ଅଳକାନନ୍ଦା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କେବଳ ଏଟା ନାଁକୁ ଜାଣୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନାମକରଣ ହେଇନି ଶହ ଶହ ନଦୀ ଝରଣା ସେଠୁ ବାହାରିଛି। ଓ ଆପଣମାନେ କହିବେ ହଁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମିନେରାଲ ୱାଟର। ଗଙ୍ଗାର ପାଣିଟା ମିନେରାଲ ୱାଟର ନା। ଗଙ୍ଗା ଭଳି ଯେତେ ନଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମିନେରାଲ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ବନୌଷଧିର ଚେରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏଇଟା, ତାର ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏନର୍ଜି। ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶରେ କୌଣସି ନଦୀରେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଏହା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ବି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନର ପରମ୍ପରା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପକାଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗଙ୍ଗାର ସ୍ରୋତରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଟା ଶରୀରଟା ପଚିକି ମାଂସ ଅଂଶଟା ପଚିଯିବ। ଏଟା ସାଧାରଣ କଥା। ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ ବି ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି ସେ କ'ଣ ପଚୁନି କି? ତେଣୁ ସେଟା ପଚିଗଲା ପରେ ବାହାରିଗଲା ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିଟା, ହାଡ଼, ମଣିଷ ଦେହର ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯଦି ଭସେଇ ତା କୂଳେ 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 ତୁମେ ଚାଲ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ୍ ପାୱାର ରହିଛି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ହାଡ଼ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହାଡ଼ଟା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନ ହେଇଯିବ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିଟାକୁ ତରଳେଇ ଦେବାର, ଅସ୍ଥିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନର ପରମ୍ପରା କେବଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା କ'ଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶେଷାଂଶରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଜଳକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ, ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ନା, ତାହା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ରହିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଗୁରୁଦେବ ଏଠି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକି ଯାଇକି ଆମେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବା? ନା, ଆମେ କିଏ ବାଥରୁମରେ ଗାଧୋଉଛି, କିଏ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛି, କିଏ କୂଅ ମୂଳେ ଗାଧୋଉଛି, କିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମୂଳରେ ଗାଧୋଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଗାଧାଅ। ଗୁରୁଦେବ ତାର ସରଳ ପରିଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ସ୍ନାନ କରୁଛ କର, ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା 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 ବୋଲି ନାମଟାକୁ ଖାଲି ସ୍ମରଣ କର, ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଧର ତୁମେ ପରିବାର ସହ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲ ତୀର୍ଥରେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ଟା ପକେଇଲ, ସେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ଟା ପକେଇଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ମେସିନ୍ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି କି ପାଣି ଭିତରେ? ଯେ ଆମେ ବୁଡ଼ିଗଲୁ ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ପାପଟା କେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି କି ଛାତି ଭିତରେ ଅଛି କି କାନ ମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି କି କେଉଁଠି ଏମିତି କେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ପଶିକି ରହିଛି, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ମେସିନ୍ଟା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମ ପାପଟାକୁ ଆମେ ଟାଣିକି ବାହାର କରିଦେଲା। କାରଣ ଆମେ ତ ବୁଡ଼ିକି ଉଠଉଛୁ, ସେଇଟା କେଇ ସେକେଣ୍ଡ କି ମିନିଟ୍ ତ ନୁହଁ ନା, କେଇ ସେକେଣ୍ଡ। ତାମାନେ ସେଇ କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଳେଇଲା ଧୋଇକି। ଦେହ ମଳି, ସାବୁନ ମାରି ହେଇଥିଲୁ, ବୁଡ଼ି ପଇଲୁ, ତ ମଳି ଗୁଡ଼ାକ ଭାସି ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ ରୋଳରେ କୁହନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ଆମର ପାପ ଛଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି? ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ? ସେମିତି କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପାପ ଛଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ସେମିତି ମେସିନ୍ ଖଞ୍ଜା ହେଇନି ଯେ ତମ ପାପଟାକୁ ସେ ଟାଣି ଟୁଣିକି ସବୁ ସଫା କରିଦେବ। ଭୁଲ, 100% ଭୁଲ କଥା। ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କହିଲା, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନଂ ମହାପୁଣ୍ୟମ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନଂ ମହାପୁଣ୍ୟମ ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାବିଛୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର କଥାକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ବାସ୍ତବତାଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପବିତ୍ର ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ, ହେ ପବିତ୍ର ପାବନୀ ମା ଗଙ୍ଗେ, ମୋର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ, ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ, ସଂସର୍ଗରେ ହେଉ, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକରି ହେଉ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ପାପ ମାନେ ଭୁଲ, ଜୀବନର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଜୀବନର ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ, ଯେ ତୋର ବକ୍ଷରେ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ଆଉ ୟା ପରଠାରୁ
या तोर बक्षरे स्नान करिवार पर मुहूर्त ठारू मु आ भूल काम करिबिनी ये संकल्प नहीं करि जाउछ से जो संकल्पटा ग्रहण करिक आसिल ताहा ही तुमर भूल न करैबा पई से तुम भितरे अस्त्र परि रहिला आए संकल्प नहीं तेणु गुरुदेव भाषा रे सतसंकल्प ही प्रथम गंगा स्नान आ बुड़ पकेबाटा हूँ गोटे माध्यम जस्ट माध्यम संकल्प नौचु कौठु ना मस्तिष्क भितर बुद्धि द्वारा विचार द्वारा मो विचार जदि शुद्ध होइनी सत्यता को आश्रय करिनी जेते बुड़ पकौथा सब दिन बुड़ पकौथा जो अलिया को सही अलिया जो आवर्जना को सही आवर्जना कहीं आवर्जना आम भितर अच्छी आवर्जनाटा आम भितरे मनीषर मनरे अच्छी आवर्जना गंगार जल मन को धुए ना देह को धुए आ पापटा बा भूल कथा बा भूल विचारधाराटा देहरे नहीं सेटा मनरे अच्छी आ पानीटा मन को केमिति धोइब तेणु मन को किए धोइब मन को किए परिष्कार करिब सत संकल्प उत्तम विचार उत्तम बुद्धिमता सी ही मनटा को परिष्कार कर तेणु गुरुदेव से ही मन पकाउछन्ति गंगा स्नान न कल नाई तुम तुम घरे गाधा ना बाथरूम में गाधाओ तुम निज गड़िया गाधाओ कूओ मूले गाधाओ ट्यूबवेल गाधाओ जोटी गाधाओ गंगा स्नान न कल नाई किंतु मनरे सत संकल्प नियो एवं ताहा ही हेब वास्तव गंगा स्नान तेणु जीवन रे सत संकल्प न नैथिबा मनीष सी केतेबेले भी पुण्यर अधिकारी होई परिबो नाही दियों को दर्शन करदेले जदि पुण्य मिलू था ताले भारत वर्षर प्रतिटी लोक समस्ते स्वर्गर अधिकारी ही जाते से गैलेरी सीट तैयारी करिया पड़ियो बहुत कहीं सबुदिन आम मुंडिया मारुचु मंदिर जगन्नाथ मंदिर आमर गणमाध्यम कौन कौच काले नुआ वर्ष दिन 4 लाख भक्त माने कि टाणुआ भक्त एते भिड़े ठेला पेलार जाई करिक आले तमें तांकोटारु बड़ भक्त केही नाहांती बोली आम भाबियो कि ना समस्ते पूरा पुण्यर अधिकारी हो गले आ ताल तो गैलेरी स्वर्ग आहरी बढ़िया पड़ो सीट संख्या आहरी बढ़िया पड़ो ये मंदिर अभाव ना मंदिर को जाऊा लोक मानकर अभाव ना अभाव अच्छी सत विचारवंत मनीषर सत संकल्प को ग्रहण करिथिबा मनीषर अभाव एठी रही माधिया भाई ना होए होए ये गड्डालिका न्याय रे ये सब कथा गुड़ाक चली तेणु सेवक निवेदन करिवो गड्डालिका न्याय रे नुहे किंबा देखा शुणा कपिला भली आमे अन्य जने सही मुंडिया मारला मु भी सही मुंडिया मारिबी ये देखा शुणा आचरण भितर नुहे बरं सत संकल्प नबा भूल काम न करिबा पाई यही सत संकल्प मु जो ग्रहण कली से संकल्पटा ही मते अटकेइब खराब काम करिबा पाई मो भितर बदभ्यास बहुत अच्छे मु दिन को 5 पकेट 2 पकेट सिगरेट टाणे मु छाड़ी के आइली मो बदभ्यास को गंगा कूल ना एटा खाइबिनी शरीर पर असुस्थतार कारण होउची रोगर कारण होउची खाइबिनी पुणी मुझे संकल्प नहीं करे आइली पुणी सांग मेले मत किए सिगरेट जाचिला मु निश्चित कह ना 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 मु खाइबिनी संकल्प नहीं आसी छाड़बिनी छाड़ी आउ खाइबिनी ताले कौन हला से अटकेला किए भूल काम करने गंगा पानी नुहे आपण भितर थिबा सत संकल्प आपण ग्रहण करिथिबा से दृढ़ संकल्प आउ जीवनर संकल्प गुड़ाक जदि विकल्प परिणत हो जाए भाभी थिबा बा ग्रहण करिथिबा भल कथाटा जदि भूल कथारे परिणत हुए जीवन लक्ष्य स्थल पहुँची पार तो शांति आनंदर अधिकारी प्राप्त हवापाई से अधिकारी हो पार तो आउ थे भाविबा तेणु सत संकल्प आम जीवन पाई वास्तव गंगा स्नानर स्वरूप हेउ आउ से सत संकल्प ही आमको भूल काम निवृत्त करिवो आमको जड़े भल मनीषर संज्ञा बा भल मनीष रूप से समाज बड़दाण्ड में सुप्रतिष्ठित करने यथेष्ट सहायक कथा कही जय गुरुदेव।